Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membahas tentang qiraat Imam Asim pada riwayat Imam Syu'bah pada bab idhar wal idgham. Ada wa mazal fi kalimah. Imam Syu'bah mengidghamkan, ya. Ini dalam qiraat Imam Asim pada riwayat Syu'bah. Pada idgham, izhar dan idgham, ada ghamal zal fit ta, beridghamkan zal pada ta dalam riwayat Imam Syu'bah fi kalimat ittakhadtu menjadi ittakhadtu, ya, diidghamkan kepada ta, zal kepada ta, haitsu waqa'at wa kaifa waqa'at. Demikian juga di mana dan bagaimanapun keadaan kata tersebut bertemu dengan ta dhamir, apakah, ya, tum atau tu atau ta, ya, akhadta, akhadtum, akhadti, dan seterusnya, akhadta, akhadtum, ya. Wa adgham nun fil wawi fi mawdi'ain, ya, mengidghamkan nun pada waw pada waw mawdi'ain pada dua tempat. Yasin, ketika dia diwasalkan, maka Imam Syu'bah mengidghamkan kepada waw, Yasin wal Qur'an. Begitu juga nun, ketika diwasalkan diidghamkan dengan idgham bi gunnah, nun wal qalam. Wa adgham an-nun fi ra fi qawli ta'ala wa qila barran, waqila barraq dalam surah Al-Qiyamah, iaitu mengidghamkan lam fi ra, ya, fi qauli ta'ala, ya. Begitu juga pada idgham lam dan ra pada fi qauli ta'ala kalla barrina, surah Al-Mutaffifin, ma'a imalati fathati ra wal alif, dengan mengimalahkan fathah ra dan alif. Jadi rona menjadi rena, barrena. Babu al-fathati wal fathi wal imalah. Membaca fathah dan imalah. Fathah itu apa? Al-fathu huwa nutqu bi lafzil alif, iaitu mengucapkan dengan lafaz alif. Bi ay yaftahil qari'u famahu bil harfi, iaitu dengan membuka pembaca mulutnya ketika dia mengucapkan huruf satu huruf. Wal imalatu, dan imalah, hiya taqribul fathati nahwal kasrati, iaitu mendekatkan bunyi harakat fathah kepada bunyi harakat kasrah, atau harakat fathah kepada harakat kasrah. Wal alifi bain nahwal ya'i, dan mendekatkan alif kepada bunyi ya. Min wayri qalbin khalisin, tanpa ada perubahan yang murni. Wala isba'in mufratin, dan tidak ada panjang yang berlebihan. Wa yutlaqu 'alaiha aidan, imalah ini juga disebut al-imalatul kubra, dengan imalah kubra, au al-imalatul mahdah, atau dengan imalah mahdah, au idja' atau idja'. Wa madhhabul Imam Syu'bah fi hadzal bab, dan mazhab Imam Syu'bah dalam bab ini nahwal ati, ada sebagai berikut, iaitu membacakan dengan imalah. Kapan? Yang pertama, ya, dalam Imam Syu'bah, awalan fawatihus suwar, pada fawatihus suwar imalatul alifatil amala alifatil hurufi, amala alifatil hurufi, mengimalahkan alif pada huruf-huruf hayyun tahur, pada hayyun tahur, min hurufi fawatihus suwar, di antara huruf fawatihus suwar, iaitu hayyun tahur, ya, seperti contoh tehe toha, yang menjadi tehe kaf ya ain sad. Ini sebagai contoh. Begitu pada yang lain-lainnya seperti he mim, ya, alif lam ri,
Sanian al-kalimatul mumalah wal mumalah al-kalimatul mumalah, kalimat-kalimat yang diimalahkan amala fathatal mim wal alif fi lafzi, mengimalahkan fathah mim dan alif pada lafaz. Rama menjadi remi, rama menjadi romi, ya. Mim yang mempatahkan, mengimalahkan fathah mim dan alif. Rama, romi. Imalatu fathatul mim wal alif, a'ma menjadi a'mi, ya, pada a'ma, a'mi. Amalat fathatul waw wal alif, mengimalahkan fathah waw dan alif. Suwa menjadi suwe. Amala fathatul dal wal alif, mengimalahkan fathah dal dan alif. Suda menjadi sudi. Amala fathatul ha'i wal alif, mengimalahkan fathah ha dan alif. Fi lafzi harin menjadi hirin. Amala fathatul ra'i wal alif, mengimalahkan fathah ra dan alif. Adraka menjadi adireke, adireka. Adraka menjadi adireka. Kaifa waqan, di mana saja dia berada. Kemudian amala fathatul ra wal alif fi qauli ta'ala kalla barrina, mengimalahkan fathah ra dan alif pada rana menjadi rena. Kalla barrina. Amala fathatul hamzah wal alif, mengimalahkan fathah hamzah dan alif pada fi lafzi na'a. Na'a menjadi wa na'i, hamzah, ya, diimalahkan. Wa amala fathatul ra wal hamzati wal alif, mengimalahkan fathah ra wal hamzah dan alif menjadi ra'a menjadi re'e. Iza waqa'a ba'da mutaharrikan waslan wa waqfan, apabila terletak setelahnya huruf yang berharakat baik secara wasal maupun waqaf, dia dibaca dengan imalah. Ra'a kaukaba menjadi re'e, kaukaba re'ehu, karena dia disambungkan dengan huruf yang berharakat. Wa amma, dan adapun iza waqa'a ba'da sakin fil wasal, apabila terletak setelahnya itu ada huruf sukun yang diwasalkan pada wasal, ya, seperti ra'al qamar, ketika dia diwaqafkan menjadi re'e, tapi ketika dia diwasalkan tetap seperti bacaan hafaz, iaitu ra'al qamar. Liltiqa'is sakinain, ra'al ladzi, ya. Liltiqa'is sakinain, karena bertemuannya dua yang mati. Wa tabaqal hamzati maftuhah, dan tetaplah hamzah itu dalam keadaan berbaris fathah. Wa yumilu waqfan, dan dibaca imalah waqfan ketika waqaf. Jadi ra'a menjadi re'e, ya, re'e, ya. Fathatul ra wal hamzah wal alif, ya. Walam yumil, dan tidak diimalahkan fathatul ra'i, fathah ra wal alif fi lafzi majriha. Kalau bacaan di riwayat hafaz majriha, iaitu diimalahkan majriha pada surat Hud ayat 41, sedangkan Imam Syu'bah membaca dengan tahqiq, iaitu fathah tanpa ada imalah, majraha, bismillahi majraha wa mursaha. Bal qara'ahu bidum maafan, bismillahi mujraha wa fathur ra, ya. Bismillahi mujraha wa mursaha, itu dalam riwayat Imam Syu'bah, sedangkan riwayat Imam Hafaz bismillahi majriha dengan imalah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.